হ্যালো বন্ধুরা। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আমার মনে হয় সব জায়গাতেই বৃষ্টিটা হচ্ছে। তো এতক্ষণ শুয়েছিলাম, শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম যে কি করি। তো কিছু বুঝতে পারছি না, তাই তোমাদেরকে আমি আমার ফেভারিট কার্টুন শো সিনচ্যান সিনচ্যানের আমি তোমাদেরকে গলা নকল করে দেখাচ্ছি। জানি না পুরোটা হবে কিনা, তবুও সিনচ্যান যখন খুব খুশি হয় তখন কেমন করে বলি, मम मम मुझे भी खाने दो ना मम। पता है आज ना बारिश होने वाली है और आज टीवी में एक्शन कमिंग आने वाले हैं। ओ माय गॉड, एक्शन कमिंग। मम मम लग रहा है कि आज बहुत बारिश होने वाली है और इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए मिलेगा। मम प्लीज मम मुझे भी दो ना मम। मम मम देखो ना बारिश होने वाली है मम, गर्मा गर्म पकौड़ी।